إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دار القرآن والحديث دون كنو جنقلان رموندا عن كما الله سبحانه وتعالى تيغان لنبالي أدوى النبي مغسل لنا ونغاقانتا تسلام ونقانتا لنا كنغني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وداغدرك دون كنو جكويني وجنقلان رمين جكويني أبنين لو كانوا يقول يغرى لبنين لو خرسة وكوين غرغران تنغلاكاتي داغن نمان كينا محمد الحسن الصغنا هذه دي مندانونشو كده مندانو بينو سيجين تنغاتي داغاكي أخي دي مندانو ورندو كيه وكوين غرغران تنغلاكاتي لالينو قرسانا فضيلة الشيخ أحمد تجان صغنا حفظه الله ورعاه nalari mun cukuni tiatokonga okram mogonu benu iga durus mungkin daga ke kama diga kun durus mo i transfer narne transfer ndanonga akhinu benu asigin tonga nurondo kienchu iga durus mu ku disan kini daga nun kama kudo umotun nan nehetiya ina hanna logo yusuko mondo adwangi dangan ya rabbi Allah ganna besu tampiyeke agana musunya da jannatul firdaus ya aynu kujin dendo duwa ngana dangi wona sage kati wala alaqana masahin go magadingira be daru gasigino go be kenya otobenu oga jiri tunga ke lemu go magare kambere kullum ke dai kitenga adu yukhoro denga guneke geli mushkila ga ngari kendi ma mushkila ga manarali umma mungu mawdu ke me diga mengira kenya otungaranka oke so ni gonga sanke do dunai nambire ka hondambe nchudi na nyangi saran kabila nchuno gondi yala kenya no da khairi nduro nyaiba ma kenda hosara kebe ewa alegrenci kantega heti digame kenya kama daru ewa ogala digame ngrana ube kenya okubo nalla gadota kurahanya honkulirai وقبلنا والنصارى ننقى نوتو أمريكا نلورا أوروب
nandaga wara ma Canada nui kesu ko mante wona nyinyo ay nyinyo benu soro diganta dinay onta khabilay onta simmemo koy onta laday onta dambe onta hawari wari nambiridi na lemmin cara na lemmu kuni horondi ka honu kuna honondi daru taagata ngani uti التربية خورون دنغني كمغا كيبي هذا خورون دنغني كيبي إسلامي نمغا انتبانا كمبري أرمكوغا خورو إيكي تندي إي خرالانوكي إي خورون دانوكو كتندي nanti wajibi kellantanya na gami battento lemunukui kellantanya na konsekansi gantangar ne anogondi lengi o wadjokni do diga men battenga nautu ka honuku ni men oga bireni nogondi ka honuku wa ibire mogo idega kilendo igara luwanu benu taondi kulluwanu hayogunu inta silaminun demana iremu orondenga ina hawa kapima ga difficulté nga ina hawa kapima ga problème kunyo gonu ona kore meda ngani katukum khailen ti darsun nogonde amanari hon kudira ka honun nogondi angani ni luwanu benu gimaga ijamanu ku nogondi ido alla sharia luanga ina metta kinia ido islama on qoronde la tatele don misale di islama on qoronde ngatinanda nanti lemme nganani ammaga agana kinya sino nyeri anna nyawar nan tanjalli agana kinya sino tammiya alla wakkatan wagana sallen tono mewga kahunu benu dire kunnati luandi akka bantenye nan kencarna nan kitelu allama Allah angana lemme kekatu jani batte nyaga toka hetenga daga harlanga majani batte mega ma tokai agana daga gada duya kanji baganino igara tirndi aga tima ndikatu mi haban dikatu Allah problem tanatike kembre lemunum po gebewa profitene na kin ko yisarno kebe galingi danna dabari anganin katusu kembre ndo digamen anda bakasela ngawa tunda gana bugu sellanga ka hoke soronga e kapinyei iginde manan kencarna kam killa waya adu qotagu arwa lemun marawi sagondini isarno nda sheikh yogo agada bahasu yogo dabari na sanke internet ke atike ray benya brena amerik awatanji ke sine baka atiko tay go ida yugo nyugo nyi aga taagunu misiden karanga gawunu eida turniti menaganya arabe nyen israqa iti menu yeni ke serenyan karaba atiyai atime nyange gwana re ata kurembono atille nyaare nyana magawi ngasino tamido nyiruwa anta hakka dolonga awale bina yigon kitella kana dawarni isuko kompendi makan nogondi ati sarno dangali gada hentariya taya police nikandi embira wa koy kontai dawara islami lemme adi dolongarni kandi adi lemna yigongarni maso kompen nogondi kebega lingida ina dabar no man sarno taho bakali kembre kukahono benuga biri nogondi idega killem paikia na liberté totale na kini leminanga la siya mawinga na kinya sina njafi yogoni ugu France raga kinya 18 itani anke mpabe manke sare angana tangaro nina lumundi
aga gana wure me khara diga mengana bu sellanga itinan dangana heta ni brembra adi majorité kita adan chuam bana kembere autorité sunta amma kamalenki annam petay anna wari tranquille bire mo go be gallinga dangani ana bire kembere mo goy ke kundu gal mushkilay aga ke ni mushkila nunga problem nu bionu itoranga islaminun kama kahunu kuno gondi kude nan katunire mo khorondi kude nan katunire mo jukundi islama go jukundi islam angana dangi nangarni hotanai kenga oy menu haratiyenga kendi oga yaga gadido wa nasara numbaten oguga horo oga sare na horo ka hono kubenudi jamanu he garaga kani developer dagan okuma ni television imetu de ogari wa nasara nunkara odani senga serebenuda television kebega saloni men gondi soron ta khempele tikengale lemunu kuga imeso ko kompon gondi le television nyautu na roken khan gondi nambugo lemunu ndana Allah ke golle kundu keni mesibo khore ay islaminu ko bega jarabe tay islaminu mpo bega fitine tay agama khairi sari dangani aganya sababwa na marantambalagu na jukural logagu na yagadu kota hungu ndiro mundi mogosidi television khairi ngadi hakara yugo bone begadi masibo begadi ampuna khairi angana yang tasro telen nyan kanda husriana ni salomba ne di telecommande ngan ka khirsakara hogana ikonna ikebe gamanya na tak hogana ni bakka ikebe gamanya na takita ka amma telemutu arole mine mariso kompendi ge labu chinne surtout ka kiebe di lenki chaîne satellitaire nu ko ngana telenku mu chaîne pakke be gay duna suwanay findam benchuwa pakatelen kim misali depenga ho serebe gadire mengutuna kitello shetane kitelli ti hanu ndille menkina nganna haramundi kini masibo nyede kini masibo gore agawo gobo udi arabi tuku menu nyangena lenki influence bega television maga leminen comportement kama jukun kama ke beti batara khibare émission wa baka ina kunutu akanne maga na lemunuku ni simmeun tengendi kati be kunga mula na ijukunu khayeliman ni illa ndimu ko bega lingi kunangani wanu nyanguli nyana kin program sukama igamula na haramari munchimenga na illa mogobe surtout do ko bonu ganta dambe wanke ni mesarna gananya sababu wana kentele utuna rolle mu mais ko bendi urondu kiye awi maga khirsenti seda kibegal lingi dai wa haynai kibegal lingi danani iwa terinkanai différence sunta kendo wana lemengutu na kitelo shetane kitenna tana haramundi kumpinda mona cross ndenya kunkama khota na wano kenu sarno yugunuga igama différence ntu ka hono kudo ku ka hono la oku bangen na tilemunda khabuga kan daga sanga sellan kebe to hobre presque an ka ke no gondo sella ke somba bawo no gabre ne ka hono benudi o bange o imenu durunye soroku benu ga kakedi kunjele bana na sellan makubunu ga kanun no gondi
kunjire bana nuare munna sella islamin ka hunyeni agaswa dambe ngantu angintu kembere lemine ngana hobure nyano krisesu jondi alla walla mine ke jukundini wurentai ugu sare kenyer nan khoro kenyede hangana nyo hon kudra nan tilemme ngabada angi ngat nalle munda he habu sellan hagirowre kharaga sanga sellan yere khadiyan nalle mukutu niro setan kitendi nantane kharamundi difference ke benta ado kenyangolle gana masibo bega kesellai balaw bega kesellai sere bega kintu allam ngantigitiniya kurin kam maga he antu walle ganya na sellake yakalla limu nyugoni kelli sino kragi sino nyernu nalawara tamwa matammu do migan kinye sarahun untolenga abada ina kesellai anken sarnan tatu igaibe dabarni kesellai anken sarnan tatu ido serebe ganyana dome kesellai kembere tarallemburahu na kita anyangini kenya nogoli sellake juku bure comportement po bure na suarama sena kahumei akitene sellake tarallemburu na kitida yini entraîne niro hiru nogondi igan taxawana ndokken nogondi angana seede no hubeyi alle menga bonamma allew sellakele munangana yegonu hayi iwakke indi dankanto kono mida ma mesar non dangani anti de fitanani ugu faransi rangana lemun kutenga kundanu yegonu adi iga sangana dome gajanga imehede kinni magallada nya hibuchine gana nyata anni mbu medangani kesungul balle mege nakia kono medangan tuwa mukhannan la ilaha illallah ibrahim kelle menna ken chagadi adu kunyana dome adiga khorno dome kun digam guru ana yillu tudde ki ani kinyam makakan nogondi adu khone gana gaja adu kide gana gaja ana lapia kamama angana lemun kuy menu duru masala mun terin kakanu kuno gondi angana daga kanu yogonu di igana suno mewre wakki dindambu kono meda i haga kusarno yimi menu akana keindi dumbe anna nyimme ma kanna nyimme habaka ina su garanga sellake kebre kya kundu kene mesugo gore ay ago kamma ka honu kuno gondo sarna sugadi annan kawanna tunanti Europe do American ka hondambu benu gani bido barnen bido mo gonta ban corona wakati kinoro munga oloro munan ta'u udina masala onore munga oni killing koindi lemunu ngana ibakaw menu dina mbugu oni yala ngundi igan qawaran daga yala no kubeni tanu mbugu medi harame gantano kinno godi oni masala ngundi ona hinun daga mogondiri mogonga ona tuindia udina metallan kanu ina segiron tagutoyi ina kawoyi kawogana nyananti kwen nogondan kenna gollirane angana ni bakka wakati no lemunu magri konkondi ikunna digi yakoli ngante daga ngolira aganda irnin nellenga wakati be besu tampinte mawurolle me presque sobrenkinya wakati suntam maka kweke nogondan kendalle mulla ta unna jaro Allah gi killing koy nini Allah gi kharamun dini manga telekini kharamun dana ko tuma ko to ku gandari wole ken na duro ko tampa min ko khoren nanya an kore kin na ganienda cross ndenga
alle mu kwani ta kwani kharamundi man ndigi kharamunda man ndigi kin kharamunda noy o yille ne hurtene bakka kenya na korti kati gerenu kuy nan daga masala faunga anna kiranu angana irni kanni khadima wuro kuren khana ngema ay kullum nugana bono serebe gamati anke nya sababundi bonondi ampara kenya ndi bonondi maka mangana digalinga kandata utanda lemme beti nasara no igande mbane no ndada mana hitwa tadin no ndada mana soguran kinai lemmen ni khoronde nye lemmen ni jukunde nye lemmen ni naganiye nye lemmen ni kharamunde nye annan damben koy na haramare magun koy kesu ko humante amaka tuna garal laga o maga ona ganenye tunte heti nan chigiro lewnu ku batenga ni korosi wake misibo no gonya diketa awako ogaro tren no gondi mogara avion no gondi urndi ndanan tay onta tuga tele no gobe onta tagasiki wakati be malla gana mo gobe debar haqiqatan wal halakana fi dunya wajidini wallemun jarna wakal halade amisalo nga qosro agari kharo trendi magharabiyo ndi agatele jamane be khama kentirndi urndindana immentay kembera da hagayre wakati be sere suntato Allah ganna akhlas rekno Allah ganna akhlas rekno hinu ngana daga ke daga mogodi wajibi ana hiya sarna konsekansi nyamba kan gonde oda hinu warika hoke no gondi kunga bangi aga dalla la alla sasa akuma sena mulohne le nyagaru diga balli kinani yahunya nyitte peagebe hallande ngana dabari iganati da katire menkini katiya kem pallande nan dabari adu khana mugunanti yahuke bogu hohon tatte ukena hohon taje ukena wani ka honu benu no gondi oga sariri na qoridi yahunu mabakake hakala halahiti udan jebire no gondi sasa ore nyagaru yehunga gwanna drukello an khannenga adwa annam putiye aywa drokege an khannenga honne anna bakandibe yehuke wucengi do nganta dangini ken yehunyo goni ini memba gana onde kembere le nyagaru ngarni ido lemmu ngarni imakite sharia yahudi no buru sare ana gobo ken no onde le nyagaru nganta duna tauni yahu awaki nyesara unga awaki guncha ncha no onde ado hornede le nyagaru nyogonuri kumbara yahunga lew anken sarana tammini me yugunan le nyagare muru angana yugo sugana muru angana koyana tintake mulla yugo sugana muru angana kin koyai ana tintake mulla aga kin yugo be suga murnu asuna khawantenye asuna ya hallemanye ana tintakunchwa akenya renga bakadu kubenwa adinta dambe yegonu adinta dina imei adinta boburai aya gambu kuntan rukunya parce que rukunya khoro dome kunya comportement na minadi kembiran ke gatini anna dambe kibedu dina ki adu ya guranchira hoke adu yugo daga khawana nyai kacinga ngunundi araga wutu akenta kenchu hayni akempa ni katino kutana kembre gunge benar na lenya gare muruke na bara yakuma kimma sibobe go magalen kyanga na ku hay ganni
oka hunu kuno gondi igani oku maganche heneti hibei kenya nanti tuwalle nyagaru ngawiya kangini hana le nyagare ngana kinya kune sino tamiro na gato tamudo karaboni ona kine kine ha hon kulira ka hunu kuno gondi lenki anga sonin kallemmenga sino tamiro segu tampile sine tampile do hillo tampile na gato matanjike sine ime wallahi le nyagaru ngano le kitanjike do husine igo tammanti diga sarno mai kanu nogonde kellinya sababu wasara ya garu go lenki igana igande ni kan takhandi igana sogoro ni takon kokta nanti watenya sababu ni ba ai watentia nanti na burun kori la salenye ni ba ai kella kantade mani hammi mu yote kannaba kelle nyagari be suga khoro kundu na mepaga asuga maga holla kenga igota manta banedi asuita nga urondo kie iwade gana no be galingida iwaruno no be galingida yabaka no be galingida ho homa yakya no gonde nautu tampille de ho sine nalla wara tanjike de ho sine kentu kusu khore nga maga holla keke bani sumayra la ilaha illallah ke kundu keni misgo khore agara sarno nyugona gadi la sama agara sarno nyugunu agadi windiya honga anke ngana ngabiyo mutu angiri re kende anda kakara iwada mbatanga haja kire ngada mbatenga to akebe gan ken no gondi Allah ta kono serada anga akebe to gamba la nyi menato la sami duro hammi duro kumpar duro haibe a solution na minne kule nyaaru yakani kammo igaya khini dina gumwa igaya khini yugu benu idiga dambe iga dungeniya iga toqiya huma kenyo maqabala wala kesuko humantenga kitego leke no gondi arigo adenu tinoni tunci nandaga yaguyo digamen ngeni megada mushkila be wari kumpindam budi lakke ngaradi angati anga mulana kitabe ni mesaha kama Allah wa kitabe jana kama ngada experience be ngiri kenno gondi aggoye digada lagamanda ga hede nanti da lagamanda kempede ni mera kengaradi kenge be benyen kiari kundwati ona itun chikati no kuyo gwai ire migonga arego yare yakuke dabartani ila jaran kita lemme sare yagare keri nanti nda yahundi ari ketori tunji onda gawdo yagare ke sarna na masala anan yakuke aganya na yakwa ananya yakwa agana gantaya na yakwa kimbrena bagandi go woni me kita ampesiga to kengal halande wadaga ken diga menga joppe odo yagare ke habaga diga mu le nyagare ke gide nyagare gono ngani ken ada mankange girndi maga ha huna nikatwe to xanne geni akuni men serandam boy akarni tagu no ku diga menya diga mu kundu akanto khili ora khentadi akunda simo kuni jogonyei agarni kaccello xannenga nonya mogo be gallinga kada waddi kam meki kam wajjo ko kam o yi goro dunta on to sura men igele gerenga habe kay mekhan uyelwa awuna ya ganji kadi toro intam banama
awa oni kibane digame ngalle nyagare kimpa mula na bugu ya kunye kingira nyagare nya haiki habeke ya kin khabigi ya kunga ayi makakake habeke tigira nyagare tanani kin khamagati su khasu daga dangi lemu hilini kin maka kendure munutu aro duna dinta daga raimet kifirse kundama nara kota do kriya anja ga wunu maga kinki serebe ga kimme balawu nogondi kimme masibo nogondi agebe benyen oga bugu kencheda rabbi Allah ganno dema harsa Allah ganno ida Allah ganno akhlas rekno lenni gun khalle kimma sibon namburake angana nyamula nan diga mu orenyi gun kamma ka honu kuno gondi ranke nyimmen ta tonga khawna diga men do patikarabe angan khawna diga mu hibe imme hilaka made anta ke nyimme tu tellement que problème ngebenan lampuye be garoro nyugundi ngey nyimme konta fahamun hibe gara ke sabab haro gidroni wanna saran karanga kebe di lenya garu ngaddu do gote be dabarni nan kinye degere be lenni gunga huriyel yey barak karanga ngallew ngena ngalla ngabal lenya garu nyang karanga nan kinye manantina infirmière ou diplôme kita lenya garu nyugundi ngeri daga ma école de commerce numa khallenni go kesu échec scolaire nyeni anta bane kitana diplôme nga hibe maka ana logo mo sire kan kamen ilampu bugu karangandi iwa ilampu pene sitenu kuno gondi soronta numure igate lesigi wandi galakunga iga soron torno asrige timine adelo minne alla kandi tuhaye ngara kunna mi ngonu bi soronga nari na kitana lobati man ngoni nan kinye iko mbonni me fonne kanjo na tini hakoto na kilengaranda suga be jirmi kamano gelli soguba mawuro golli muriyen tadi kharangen tadi sarna haju ya gabaganden tadi serenna nyati me kundunga ta annam puri anga torandi ni bane ka honno honde ho gurega di wada ban violence naka hokeno oro munyo gono wadi kunda soronni mekkari naka sonda bari de violence ke batten fayyenke mana marhanutu nan daga sirin takke kella kanyan kallura anta garana kenyengine wakati nchu silamile mun ampliquente ngana gondi sehemari dolo minay drogu te ado drogu gagande silamile mun ampliquente na kin gondi nan koto kafir ni nyimere mun kafiri suga drogu minni sitenu kuno gondi maga gilli sellanye nan la ko sitenu kudi atela ko silamile men siraqe mahatambin ina drogu ko wono ko la ilaha illallah kembere ijukunum bono cukuran logawu lemunundi angana silama undi nambayi ada juku ada khotoni mogosidi ya guranchirahu silama undina avalere khore ni ya gunga parce Allah faringa sallallahu alaihi wasallam hadise goy ati ya gunni limanan ka unta kandenya yo hadamare menganya ya gugan ta heten daro farencho ban lemun ko hatu ni goni menu ontatu lenyugu mayigu nyeni maya hornyani
bawni go gore ngana ke tangaran tromboto na plaque or lade anganyin ko lantulu anna kimuno wara na yere na limam pallan kambon kenya na sang batar lemme ke hogire iro kenya di fokan ke nyugo gore alla dan kaga nan ne yugo nga fokan nan tronya boto na plaque or la no anna nyin ko lantulu ko yarem ko kento ku dambendi kento ku dinandi kelo ku harmare makunan tatale don awasonin kallemme bega hon kullira lenki aga kyal haladi angela wakan tu jatene naka humame asadan tanya mana iti liberté nyani hora hunyani kibe galli be dan na kenya darni sire bega dumulla mugo be anyana kundunye sagen tahu bakka kendi haben tahu bakka kendi sire tan tahu bakka kibe galli be dan ngani anna kenya dabar anna bire mo ko be galli nganda sara kute se marikena lemun chagoy sarno lemun tabi sarno wakati geban na nyini sarna nyini qadna nya qadni lemman anke ngana ibare kuno akenda tamburo karagoko angana diga men jo pada nantanga dogore da golle de barama gem anke nasima wandiga me ketrin kana ba annan diga mumanga dugutalla ngara diga men jo pada kana ba heki agan kama atagantenya haike andiga mu kwanni ko afundi Allah mugunantin wasa andiga mu kundiraga ngadan teringane ngaman teringa diga memanya kembira daga kena daga tonya hay andani ni kenne ro qasan ken joglo awar le menga no andara no laknu nyaaro sarna diga kila samin no gondilenki kenge bege benya الإحصائيات إجراء statistique من دبر حكومة فرنسية itu honnan kayi bega kasonga angana population jatel laga slamille menyam puna suwa ya santa ko haisa jamane bi jamane nyimmere mun dangiem palle muken jatenga tinyene kemedo hon nationalité aslamin do kafiri islaminu le munya ganya champion nga kundi nanti golli burnya ngono benu ga kasor kanun no gondi nanti islamin le menya praswa hata minna ndo sraka keda kawafi bagada nanyira sur le plan comportemental jukundo sarahun kille Silami yana kawana example kini sarandam benchwa. Silami yana nya soro di silami nugahe. Allah ga kunka banu khilikati dina ngati ho hana beken nan jukunya. An jukunna nya sirengani. An telenguntengani. Kenya na soron convaincre na koi nantanga dina kibika masrena kawana kindina ya ambu. Dina ntanga den digambe nuko soronangan me oku ganale keta nanti islami ni nyenoi urika honu no gondi islamin ka honu heti idagami nantoku islami nuremu jasan ta ku begiya iga golli buri be dabar ne kinka hono gondi nanti kafir ni nyimenu munta kemme dabar me to ko mo wako en to ko mo wako kembro na ta kadangani gelaganani génération hanaki comportement نغنيكي إذا كان هذا هو سلوك الجيل الأول فماذا سيكون سلوك الجيل الثاني génération hanaki وكبني من الإسلام هنغري وقال لم بنو سارا كنيا comportement غنيا كندو kungarni lemu benu sara kunyana kamogo la ilaha illallah corona hay ona nilekata Allah ona hinuku oni wutu mo kurumba tanadi
kudo masibo ke mahwa bakri inna allaha la yukhayyiru ma bi qaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim kurma gadu tabinde o situation ke nyangulu be ado simmeme onu ado biremo ondo calcul lu be do ke balaw no gondi unta bakka no gonda bado ko makunya changer nan jalla li bogo hata mulenga no o al halake changer nanyo imema duro te sudabari o ma hera tanakutu na hiru ku joppe mo o kurumbar tanay khorom ma gadu tampinde o an ke ni masibo ke unta bakay o an ke ni masibo nga unta bakay ke ngati angana hay kendi keta masibo be gado kita kundu o konte nganya sababu wana dabari ado haratiye ado natanga humu oyun kinundi kenganya sababu wa ogado halle bonondi orniya keta nanti France re munyani Amerika re munyani Espagne re munyani Italy re munyani ora kundi kandambo akono mayogono di kunnati illemmen ke talla na hosren kinanata hona ta gadangani ke digame kundu keli konte digame ke digame kundu keni na tunyanga nya dambikate Allah keli digambure anta kawa mu'minin lafandi France remendo Amerika remendo ado Espagne remendo kara remenchuam bana nanti gadi lemme arna hosren kinanga digan qafu garambinne Allah kwangintani komonyo gonu anallen cire mutuna kini kunga komoyo gonu anallen bonon te lemburu mutuni kini serewa yake asi manakati Allah anke ma Allah tutu ya haqiqana anke makawa Allah amma Allah duro keni digamburu khore kembe ke tonati omare nyugunda tonatu omare nyagarunda akana tunanti gare muku alladhi sennunya kinagai adi kisintonya kinagai tagandenga gatinga adi kinagai yaslami lemu kende dilenga nugube kenne Allah faren jabenye sallallahu alaihi wasallam Allah farenti kullu mawludin yu'ladu ala alfitra فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الله فرنا صلى الله عليه وسلم أتي سارم سجادي أسارن فترة نكم في فترة كندو حديث تونا نقولو قم الحافظ الأسقلاني ابن حجر أتي فترة كن إسلام أغني أتي ابن عبد البر أتي السلف ننتو جمكن فسر يدي نانتي كلمة الفطرة حديث كين غل الإسلام نانتي سارين مسوغادي أغناني ردنا دي أساريني سلام أكون دينان كل نكما خغانتا لمني كيغا خورو كتكو بنو هلدي سارنو كو هلدي farenti kunya na nyana yahudiya nga tibre mogo adi simme mogo adi khorondi kite masarno ku ilana lemme kenya na wanna sarai tibre mogo adi simme mogo adi khorondi kite adi mega dina bekam makenge ga sarno ku ilana lemme kenya majuso kembre hadise ke riwaya go awari nanti ma iya na nyana illa kapano farenga sallallahu alaihi wasallam hadise ke riwaya goy awaki ne nanti awanna hay nyugo nyagare aga nyugo lemmen sarna yala nyugo lemme kenda sarna na midnadi ado turoke kutunde ngarni balla
ñogongu meke meani ñogolle meke sarem palle ana troke bogono mana tron kutuna ni markinga ilagana markinga ni kenya na ñogolle meke tron kutunu na kenya tagumancianga na kenya nugube na tikeni kenya gomenye khati ñogo ñakara ki gana ire meke sar na garri duna wakati be adi tro ku hiliti mantoñali bo anke mbegatini nantalle muku iga bono ti France le munyen ma Amerika le munyen ma anga tini nanti lemmenke Allah na husren kinanga Allah farenda ngarandi ati ke digame konyanta kawa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi donc ore muku bonne a responsabilité no yakama odo yugo mi bonondi odo yakari mi bonondi odo ro mu kwanga na simo wakati yogoyi odi misalenga ho ange nyimegada anki tumpilinya na serebe nyontorno lamba hatta njinno gondi mahangen njinno gondi anyi letini kenga manda chigo amma gontu danira munna magawo ancho yakamanga anke mbegada sere nyonto keta na nyonto magati le ore jinno gondi anyi letini kenga manda chigo amma gontu de anira munna magawo ancho yakamanga ore muko soinia sere tanami bonondi oyandi bonondi wakati be suro nyogoruga kumasi na hakele kitodi igedire mumbagu balawu ke no gondi ni denge kharallanu anke ma Amerika sarere mengere le gara qur'ana tanga anke ma France sarere mengere le gara qur'ana tanga amma Espagne sarere mengere le gara qur'ana tanga lemnu magaire sasa kundi gana sigina qur'ana ki qarangel la galla tanga anyuti fini karan iga sarere ke gasuna ko ni tike digame be ga konni kundu jasan tan digame nyen ko intan digame nyen ko ton tan digame nyen difference re nyen akhiru surundire mu kharawundi lemunu ngayre lenki alhamdulillah imagwa hay khara nan jukki nan qoto har lemunu be numéro ga gilikara kullu du ngayre sasa ko de kenni sarno be luga subi digedi na ganen yetu ga sigi igada dugo hotire munda ngani idi denge kharallanunga idega khara ila silhanda sirin kita yilerni kembre kun kamonu rawachati kulle mo haw kutuku wala lemu ko no maraka hono kudira kundi iga bono maga serede gananya mulla na waregasin khanundi maga khanundi lemu ko hirede akhanundi ko sarno hilanu o yandi bonondi otanda lemme ngamma Allah ganta khorondini Allah ganta kharondini akali hasrei aro kitti siredi kenga manna haramundi ana jukundi kembra lemmeke akitenga ananyanda tono duro iduna ananyanda tono duro ilahara khawkudan kullemu itarni lempa mi bagodi duna al khiyaman koto ganare khadi Allah no turniya ona kerno ko hallede la ilaha illa Allah kembraano digamen girona lenki digamen cikindere arsa laga na fahami nyodangan laga no kanda no huntu honun kanda laga no tanga no huntu honun tanga ya rabbi Allah ganno di bosi shaytani Allah ganna bugura khenyodangani mesigono kundo balawnu kuno ogino gondi ya rabbi Allah ganna bugo mo sirenya odangani kusuko mantondi wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.